Yesu aya balangima kubuwa audi wa famulifima bolo wa masi wa febodeo mama ohe dono ade ina famuwa ira ya dono mani bayani dano baila wadelo wala misamusa tibayani dano ira wate bohoni ira wagiheza ni omni fatubali wa kutamu wate waya tubali wa numahu fatubuwa wadelo wa mati fanotena wa famasi falopare na wakulu hela soba na daido wa famulele baro wa matira ina na seda wa auli sila aitu yadu manuna ita totode na mige sifa duhute na umere beduna na roma
Vendra Marlisa Pioni Halawa. Kaya kita mendogo Vendra Marlisa Pioni Halawa. Wadeno orang nyama, wadeno ni Yesu Kristo, baka dege heba nyoni. Lama murithi wadeno kwa wala bitegol ni wadenia wa murithi ya ube. Bayo de Yesu, yadu.